se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Svetlana Alexievitch, je suis très heureux de vous rencontrer et j'aimerais que nous parlions littérature. Vous êtes ici à Bruxelles dans le cadre d'une réunion du Parlement européen pour évoquer l'état de la société en Biélorussie, mais j'aimerais qu'on parle de votre manière de travailler. On sait que vous rencontrez des centaines de personnes avant de transfigurer ce qu'ils disent en littérature. Vous aviez été journaliste. À quel moment et comment s'est passé le passage du journalisme à la littérature? Ну, вы знаете, я всегда, когда работала журналистом, мне было тесно в этих рамках. Потому что я любила много раз встречаться с человеком, много разговаривать, еще раз думать о том, о чем мы говорили. Такой роскоши, конечно, журналистика не дарит. В журналистике нужен такой верхний такой слой банальности. Et dans le journalisme, on reste à la surface des choses et on reste un peu dans la banalité. J'espère ne vexer personne en disant ça. А это как раз мне было неинтересно. Мне было интересно вот вся эта глубина человеческая. C'était aller dans la profondeur de l'âme humaine. То, что где-то в дневниках пишет Достоевский, что... Comme Dostoïevski dans ses carnets. Что это бездна мне интересно. J'avais envie d'aller vraiment au fond, dans la profondeur. Да, вот это. И у меня в это было недовольство такое, и однажды я прочитала книгу «Я из огненной деревни». «Я из огненной деревни». Олесь, я из огненной деревни. Je suis fait d'un bois de feu. Да, она есть на французском. Это книга Олеся Адамовича. C'est le livre d'Alès Adamovich. Да? Et d'autres auteurs. Alès Adamovich, ваш мастер. Да. И вот они, немцы, когда жгли людей, они жгли вместе с домами, со всем. Les Allemands, quand ils brûlaient les gens avec leurs maisons. Но кто-то оставался чудом живой. Il y a quelqu'un qui, par miracle, restait vivant. И вот они нашли их через много лет и записывали. Et donc ils ont trouvé cette personne qui avait survécu et ils ont enregistré, ils ont noté tout ce qu'il avait. И меня эта книга очень потрясла. Ce livre m'a bouleversée. Потому что я сама из деревни. Moi-même, je viens de la campagne. И с детства, вот это же была послевоенная деревня. Je vivais dans un village d'après-guerre. Женщины вечером выходили на эти скамеечки разговаривать, а мы дети вокруг. Le soir sortaient, s'asseyaient sur les bancs pour discuter, et nous, les enfants, on courait tout autour. Но мне безумно было интересно слушать эти страшные рассказы людей. J'avais vraiment un très vif intérêt à écouter les récits effroyables de ces vieilles dames. Страшно, потому что это всегда было о смерти, но и о любви. Terrible, parce que ça parlait toujours de la mort, mais aussi de l'amour. Потому что женщины вспоминали последнюю ночь перед тем, как муж ушел на войну. Elles se souvenaient de la dernière nuit avant que leur mari parte à la guerre. Как они любились, как женились, все это, да? De leur amour, de comment конечно, было очень интересно. И вот у меня все эти голоса не звучали, но я не могла найти им выход. J'avais ces voix qui résonnaient dans mes oreilles, mais je trouvais pas la sortie, l'issue. И вдруг я увидела, что, оказывается, tout à coup, j'ai vu... роман может быть не только вот такой традиционной форме. Можно из голосов сделать роман. Qu'on pouvait faire un roman à partir des voix.
То есть я отошла от того, что делали вот Адамовичи. Et donc je me suis un petit peu éloignée de ce que faisait Adamovich. Как бы для них, у них там много комментариев, но Parce que chez eux, il y комментарии a beaucoup de commentaires dans leur livre collectif. это такая недолговечная вещь, Mais ces commentaires, ils n'ont pas une durée de vie très longue. потому что там время очень видно. Parce qu'on voit la temporalité. Суеверие времени. Вот. Et on voit aussi la superstition du temps. А сами рассказы, вот эти человеческие судьбы, они Mais потрясающие. les récits humains de ces destins humains sont absolument bouleversants. Тем более эти были рассказы такие, ну, в общем-то, о такой глубине человеческой природы. D'autant plus que ces récits parlaient vraiment de la profondeur de la И vie я это humaine. все вспомнила, Je m'en suis souvenue и вот я начала это делать работу. et j'ai Да. commencé à travailler comme ça. И я сразу почувствовала, что это то, что мне нужно. Et là, j'ai senti que c'était ce qu'il me fallait. И я даже ушла с работы Et donc, j'ai quitté mon travail и уже жила всегда в своем мире, делала то, что я хочу. et j'ai vécu dans mon monde à faire ce que je voulais. Dans le livre consacré à la catastrophe de Tchernobyl, qui est le livre dont vous dites qu'il est celui qui vous représente le plus, c'est ce que j'ai lu dans une interview en tout cas, vous restez en retrait des témoignages, vous ne les situez pas. Est-ce que c'est parce que la littérature a pris votre place? Est-ce que c'est la place de la réécriture qui est la vôtre? Вы немножко по расстоянию вот стоите по отношению к этим рассказам. Что это значит? Значит ли это, что литература вас заменила, ваше место занимает? Нет, это не так. Non, c'est pas comme ça. Это сложность в этой книге была в том, что когда это случилось, нигде в мире не было этого опыта. Quand ça a eu lieu, en fait, il n'y avait pas d'expérience dans le monde de ce phénomène. Hiroshima et Nagasaki, это совершенно другое. Puisque Hiroshima et Nagasaki, c'était tout à fait différent. И я оказалась как бы в пустоте. Et je me retrouvais donc dans le vide, dans le désert. Потому что когда я писала книгу о войне, есть целая военная культура. Parce que quand j'ai écrit des livres sur la guerre, bon, il y a une culture de la guerre qui est immense. Миллион книг о войне. Il y a un million de livres qui ont été publiés. De films sur la guerre. Да, а тут происходят какие-то, я один раз, это десятки раз еду в зону и вижу, что происходит что-то такое совершенно новое, чего мы не знаем. Se passe et c'est quelque chose de nouveau. On n'est pas au courant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Людей новые чувства, поиски новых слов. Donc on cherche des mots pour décrire ce que les gens ressentent. И поэтому я не отошла в сторону. Et là, je me suis pas mise de côté. Я очень долго писала эту книгу. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. Я как бы эта книга была новым каким-то рывком вот в моем пути. Et ce livre a été comme un nouvel élan sur mon chemin. Все книги сложные были. Tous les livres ont été complexes. Но это было самое сложное. Mais celui-ci, ça a été le plus complexe. Потому что le plus difficile. В этой, ну, не обладало человечество на тот момент никаким знанием ни о чем подобном. Parce que l'humanité ne disposait pas des connaissances et du savoir face à une telle expérience. Вот недавно я была в Фукусима. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à Fukushima. Собственно, много похожего, да? Et évidemment, ça ressemble beaucoup. Но они постоянно говорят, а вот мы читали про Чернобыль, а вот знаем, мы так в Чернобыле Nous avons lu sur Tchernobyl, nous savions que Tchernobyl То есть они были готовы уже. Donc eux, ils avaient d'une certaine façon une certaine préparation. Они уже были в другом состоянии. Ils étaient déjà dans un autre état par rapport à l'événement. А вот когда я это делала, то люди были совершенно... Tandis que quand j'ai fait ce travail sur Tchernobyl, les gens se retrouvaient seuls face à l'événement, en tête à tête, face à face avec l'événement. И эту книгу было делать... Ну, это была большая такая для меня личная интеллектуальная загадка. Это было очень интересно. Ça a été vraiment pour moi une énigme intellectuelle de faire ce livre. Конечно. Есть такая темная сторона в искусстве, что... Il y a une face sombre dans l'art.
что зло гипнотизирует, ты пытаешься его разгадать. Зло гипнотизирует, ты пытаешься его разгадать. Le mal hypnotise, et donc tu dois chercher à déceler l'énigme. И вот Чернобыль как никогда, поскольку это было совершенно новое зло. Et Tchernobyl, c'était un mal qui était nouveau, qui était d'une espèce nouvelle, d'un genre nouveau. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, d'être submergé par le nombre de témoignages que vous aviez recueillis et de la manière de les mettre en forme pour en faire un livre de littérature? Количество свидетельствований, это слишком много, это как волна, которая вас проглощает. Это всегда, это такое чувство всегда. Ça, j'ai toujours ce sentiment. Почему я так долго пишу свои книги? Pourquoi je mets tant de temps à écrire mes livres? Потому что разгребсти это очень сложно. Parce que c'est très compliqué de d'élaguer. И выбрать какой-то такой путь. Et de choisir le chemin. То есть выскочить полностью из банальности. Il faut déjà sortir de la banalité. Точки опоры. Trouver les points d'appui, des points d'appui nouveaux. Это очень сложно, выработать некий новый взгляд на события. Et puis ensuite, donc travailler ce nouveau regard sur les événements. Это требует, конечно, много времени. Ça prend un temps fou. Je vais vous poser la dernière question parce que vous avez eu une longue journée, vous avez beaucoup voyagé. Et une question qui est en même temps ouverte sur l'avenir, mais en même temps sur votre géographie. Ce sera une question double. Comment écrit-on à Minsk, dans un pays comme la Biélorussie, quand on est une intellectuelle, une femme, une vigilance, une conscience? Et comment avez-vous envisagé d'écrire, de travailler sur votre prochain livre, qui est un livre sur l'amour? И как вы смотрите на то, чтобы вот написать эту вот следующую книгу о любви? Ну, это сложная книга, конечно. C'est un livre compliqué, bien sûr. Потому что все, что написано людьми, это все о любви. Parce que tout ce qui est écrit par les gens, c'est sur l'amour. А если там книги о войне, то это о времени, которое украли у любви. Quand on parle de la guerre, on parle d'un temps qui a été dérobé à l'amour. И поэтому очень сложно найти вот какой-то свой взгляд, новый взгляд. C'est très compliqué de trouver son regard, un nouveau regard. У меня в доме там огромное количество, там 5,000 листов отпечатанных, да? 5000, да? Да, да. À la maison, j'ai environ 5000 pages qui sont imprimées. И я пробую так и так. Et j'essaye plusieurs variantes, comme ci, comme ça. Пока сложно. Mais c'est compliqué sложно. Pour le moment. Но я ищу. Mais je cherche. Pour conclure, j'ai lu que vous aviez écrit, je pense que c'est dans le discours de Suède, que Flaubert était un homme plume et que vous étiez une femme oreille. Est-ce que je peux vous proposer... Est-ce que je peux vous proposer de plutôt vous définir comme une femme cœur? Можно вас определить как женщина сердца. Это, конечно, для того, чтобы писать без сердца, это нельзя. Bien sûr, on peut pas écrire sans cœur. Особенно на те темы. Surtout sur ces thèmes-là. Если бы я пришла к человеку и вот к вот таким моим героиням, и пришла такая вся известная, такая, ну, вся высокомерная. Si j'allais voir mes héroïnes, mes personnages féminins, et si j'allais les voir avec arrogance ou en les surplombant, нет, это не получилось. Ça ne marcherait pas. Нет, ça ne marcherait pas. Я думаю, что вот то письмо, которым я занимаюсь, оно требует очень и человеческих качеств. Je pense que le type d'écriture que je pratique, il exige d'avoir une vraie qualité humaine. Спасибо. Все хорошо, да.